আর সন্ধ্যে 7টায় আমার বাংলা নিয়ে আমি অয়ন। শেষমেশ বিহারে মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী মুখ তেজস্বী যাদব রাহুল গান্ধীর চাপেই অন্তত কংগ্রেস চাপে পড়েই মানল তেজস্বী যাদবের নাম জোট শরিক সমীকরণে। कि जो उम्मीद जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। दीर्घ टानापोड़ेने इति শেষ পর্যন্ত জট কাটল বিহারের বিরোধী মহাজোটে। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবকে মহাজোটের মুখ তথা মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে মেনে নিলেন রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার পাটনায় সাংবাদিক বৈঠক করলেন মহাজোটের নেতারা। আনুষ্ঠানিকভাবে তেজস্বীর নাম ঘোষণা করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা अशोक गहलोत। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। বিহারের ক্ষমতা দখলে রাখতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়েছে এনডিএ। নীতিশ কুমার বিজেপির জোটকে টেক্কা দিতে এবার ভোট ঘোষণার অনেক আগে থেকেই এক জোট হয়ে ময়দানে নামেন রাহুল গান্ধী এবং তেজস্বী যাদব। একাধিক জেলা জুড়ে চলে ভোটার অধিকার যাত্রা, কিন্তু আসন সমঝোতা শুরু হতেই মতপার্থক্য তৈরি হতে শুরু করে। শুরু থেকেই আরজেডি দাবি করে বিরোধী জোটের মুখ হিসেবে তেজস্বী যাদবের নাম ঘোষণা করতে হবে। রাহুল গান্ধী রাজি হননি। বিহার কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাও বলতে শুরু করেন আগে ভোট হোক, তারপর নেতার নাম নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা যাবে। এর পাশাপাশি কে কটি আসনে প্রার্থী দেবে তা নিয়েও টানাপোড়েন শুরু হয়। কংগ্রেস দাবি করে কমপক্ষে এমন 25টি আসন তাদের দিতে হবে যেখানে জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। মতপার্থক্য বিবাদের দিকে গড়ায়। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে একাই যাত্রা শুরু করেন তেজস্বী যাদব। আসন রফার অপেক্ষা না করে একতরফাভাবে প্রার্থী ঘোষণা করে বিরোধী মহাজোটের 3 শরিক আরজেডি, কংগ্রেস এবং সিপিআইএমএল। 243টি আসনের মধ্যে আরজেডি প্রার্থী ঘোষণা করে 143টি আসনে, কংগ্রেস প্রার্থী দেয় 60টি আসনে, যার জেরে কম করে 12টি আসনে 2 শরিকের মুখোমুখি লড়াইয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জোট ছেড়ে বেরিয়ে যায় হেমন্ত সোরেনের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা। এমনই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, বিবাদে জেরবার এমন ভাঙাচোরা বিরোধী জোট কি পারবে এনডিএ কে টেক্কা দিতে? শেষ পর্যন্ত জট কাটিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে এক কাট্টা বিরোধী মহাজোট। कि जो उम्मीद जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टी के निशान जरूर थे लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौरा बोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। लचर गठबंधन है। গত বিধানসভা ভোটের আগেও আসন সমঝোতা নিয়ে বিবাদ বেঁধেছিল আরজেডি এবং কংগ্রেসের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের চাপে 70টি আসন ছেড়ে দিয়েছিল আরজেডি। ফল বেরোনোর পর দেখা যায় 70 আসনে লড়ে মাত্র 19টিতে জেতে কংগ্রেস। ভোটের পর লালু প্রসাদ যাদব বলেন, কংগ্রেস যদি জেদ না করে আরজেডিকে আরো কিছু আসন ছেড়ে দিত তাহলে বিহারে বিরোধীদের জোটই সরকার তৈরি করত। এবার অবশ্য নরম হয়েছে কংগ্রেস। বিরোধী মহাজোটের মুখ হিসেবে তেজস্বী যাদবকে মেনে নিয়েছেন রাহুল গান্ধী। গতবারের তুলনায় 10টি কম আসনে লড়তে রাজি হয়েছে। 60টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস। উপমুখ্যমন্ত্রী পদও তারা ছেড়ে দিয়েছে জোট শরিক বিকাশশীল ইনসান পার্টির মুকেশ সাহানিকে। নিউজ 18 বাংলা।
প্রথমে বিরোধী দলনেতা, তারপরে উপমুখ্যমন্ত্রী, এবার টার্গেট বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি। কতটা কঠিন চ্যালেঞ্জ তেজস্वी যাদবের সামনে। हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दें तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। তেজস্वी যাদব বিহারের সবথেকে কম বয়সী বিরোধী দলনেতা, তারপর বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী, এবার নজর মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে। বৃহস্পতিবার মহাজোটের মুখ হিসেবে তেজস্বীর নামে সিলমোহর পড়তেই জট কাটল বিরোধী শিবিরে। বিহারবাসীকে নতুন বিহারের স্বপ্ন দেখালেন আরজেডি নেতা। जिस परिवार के पास अगर सरकारी नौकरी है और जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तेजस्वी खुद बिहार सरकार नहीं चलाएगा, बल्कि पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। तेजस्वी सीएम बनेगा, साथ में सभी बिहार के लोग सीएम बनेंगे, यानी चेंज मेकर बनेंगे। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। हर जात, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं। एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। हम लोगों के पास विजन है, रिजन है और अनडाइंग पैशन है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई। ना सुनवाई है, ना कार्रवाई होती। किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं। ये लोग किसी भी कीमत पे केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। তেজস্বীর লড়াই এবার কঠিন, কারণ অনেক আগে থেকেই ঘর গুছিয়ে ময়দানে নেমেছে এনডিএ। মহিলাদের মন জিততে একের পর এক ঘোষণা করছেন নীতিশ কুমার। অন্যদিকে ভোটের বিহারের জন্য কার্যত কল্পতরু মোদী সরকার। তারপর লালু পুত্রের মাথা ব্যথা দুর্নীতির অভিযোগ। আইআরসিটিসির একটি দুর্নীতি মামলায় বাবা লালু প্রসাদ যাদবের পাশাপাশি অভিযুক্ত তেজস্বীও। সদ্য দিল্লির আদালতে চার্জ গঠন হয়েছে তাদের নামে। বিরোধী মহাজোটের মুখ হিসেবে তেজস্বীর নাম ঘোষণা হতেই সেই দুর্নীতির অভিযোগে শান দিতে নেমে পড়েছে বিজেপি। उनके पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज हैं। बीजेपी की ए टीम, बी टीम, तरह तरह का अलग अलग संस्था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूरा मशीनरी उनका लगा हुआ है। और हम महागठबंधन के रहते हुए किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को खत्म कर सके। আক্রমণের মুখে পাল্টা বিহারে এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন তেজস্বী। लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। चूहा बांध काट दे रहा है तो बांध गिर जा रहा है, पुल गिरा देता है। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। 2022-এ জেডিইউ তখন বিজেপির হাত ছেড়ে আরজেডির সঙ্গে। সরকারে নীতিশ কুমারের ডেপুটি ছিলেন তেজস্বী যাদব। রাজনৈতিক মহলে তাদের চাচা ভাতিজা বলে ডাকা হতো। এবার সেই নীতিশের কুর্সি তেজস্বীর টার্গেট। নিউজ 18 বাংলা।